गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू सुपर प्लेस ब्लॉग तम ब्लॉग वेलकम करुँची तो आज आम जाऊँ पुरी आम 3 जन आ 4 जन एक्चुअली प्लान होता ठीक अच्छे तो आउ जन मस्तानी करदेला टिकेट अलरेडी काटी साराणी 6:37 अच्छी हाई गाइस डिग्री आम जाऊ जन से अच्छे तो आम जाऊ से चल जा कही तो आम से छाड़ी तो ये गाड़ी आम जन आम छाड़ी स्टेशन टे मो गाड़ी आनी ये गाड़ी आनी तो आप ये नहीं जाइए चल पूरी जा सांग मान सहित फास्ट टाइम ये आम जाऊँ बुलाबुली कर आसबू भल पागटा भी देती पहुँच जाइचु तो ये हूँ देवाशीष गोटिया हतिया मोटिया छटिया बस जाइचु ए ट्रेन ए आसनी तो टाइम गोटे थी ठीक अच्छे 6:37 टाइम कि 6:37 मैंने ट्रेन आसी ना तो आ घंटे पर चले आसो ट्रेन टा तो से आम बसु ये सांग सब बसु ट्रेन गोटे टोकी पटी जाता कहीं हो तो बसु ये फिलहाल जाली घंटे भाया जाले बसु पूरा फिलहाल आम ट्रेन अच्छू आ समय लगे हाँ ये पहुँचू ए समय बसले भाई ओहो जट खाली खैनी खाली पकेला माने कि समय आम पहुँचू जाकि शोलू निज होटेल भांगुरी होटेल चलो जी पिले पहुँच गलु पहुँच गलु जस्ट इनू जी चलो गरम पे नंगा गरम हो तो खरा ही प्रबल हो बहुत रेट जी आसबे पहुँचलु जी चलो पहुँच जाइए से पानी फुल कर पानी बोतल ये कौन दिया अटो दिया तो चलो देखिए अटो दिया कौन गोड़ पकाटा हाँ चलो कर चलो टे कौन से रिल्स टे करेंगे तो कर चलो केमती कौन है भल लगे भल तो बहुत भल लगे पानी जाइए पूरी आसिक पहुँचलु हाँ जहाँ बहुत खुशी लगुच जगन्नाथ ठाकुर दर्शन करने किस समय पर तो जी ना अटो जी खरारे बहुत होती भगवान जहाँ चाहिए समस्त आने मंगल भर बाहरिक आइलु भारी आम जाऊँ अटो गट देखी जीवु चल चल जाऊँ प्रबल खरा हो भाई पुरी रे बहुत खरा आम छाई पाग देला ना बहुत छाई पाग देता बहुत खरा प्रबल खरा हो भाई मुंड भी बहुत काटिला संडे बोली प्रबल गहली आज अटो बस जा डायरेक्ट जगह दर्शन कर चलो जा आम पहुँच गलु पाखे से बड़ाण पाखक इन आम जीवु एन आसिक पहुँचलु आसलु हारी अटो तो देवे आम आगे जाऊँगी कष्ट आम ये बड़ाण पाखक जाऊँ भगवान को डोरी न लगे भक्त के आसी पहुँची पार दिन 2 दिन प्लान तो आइले पूरा ना जा फोन सेपट रखीद है जो रखुले तो फोन फोन जोतेरिया से रखीद नहीं रखीदे तो जीवा चल फोन रखीदे भितर जा दर्शन कर फिलहाल जहाँ लगे के 11:14 होगा पहुँचला बेलू तो फिलहाल जाए मैक्सीम 3 घंटा भाई लगे 3 ରୁ 3.5 घंटा भाई लगे तो चलो जी भितर को आसला मुझे देखा बाहर दृश्य ठीक अच्छे अच्छा लाइन ढड़ा ब्याग रखाब ब्याग फोन जोते रखाब से लाइन अच्छी ब्याग आने आम रखी भितर जीवन ब्याग आणु ब्याग तो से ब्याग आनला आम सागे सागे रखीदे भितर जीवु फिलहाल 11:30 गला तो फिलहाल आम दर्शन कर आसलु कौन है भाई माने जोता गोटे जगह रखी खाली बाजार आसलु है माने जोता खाली बाजार रखी तो माने भितर दर्शन कर खाली बाजार जीवु तो आगे लाइन अच्छी ना लाइन छिड़ापी तो माने जो मैंने जोता रखी फेर भितर जीव से डिस्टेंस गला बेलू माने भाई खरा जो रेट रोनी कि माने पाद माने माने एमती पोड़ा माने जीवन छाड़ी गला भाई लगे पूरा माने एत माने खरे पूरा तत्तिकी पूरा सब
तो ଯାହା ଦେଖେ ସେ ଖାଲି ଦୌଡୁଥାଏ ପାଦ ମାନେ ଫୁଟୁକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ ପାଦ ପୁରା ପୁରା ଗରମ ପୁରା ତତି ଗଲା ପୁରା ମାନେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଭାଇ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଭିତରେ ବି ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ଭାଇ କରୁଛି ତ କିଛି ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ମାନେ କିଛି ବାଟ ଯିବ ତ କୁଲର ଲାଗିଯାଇଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ଏଥିରେ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଲର କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଲର ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଭଲ ରହିଛି ଏଥର ତ ଭଲ ପାଣି ଫାଣି ବି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ବୋତଲ କିଣିକି ପିଇ ପାରିଲା ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଫିଲାଲ ଆସିଯାଇଛି ବଡ଼ରେ ଟିକେ ବୁଲୁଛି ତ ଖରା ତ ଭାଇ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଓହୋ ମଜା ପୁରା ବାହାରି ଯାଉଛି ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲି ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଭିତରେ ଜାଣିଥିବ ପେଲା ଠେଲା ଦେଉଛୁ ଆଉ ଆଜି ବି ସଣ୍ଡେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗହଳି ଟିକେ 11ଟା ବେଳକୁ ଗଲୁ 11:30 ଗଲୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ 12:30 ହେଇଗଲା ମାନେ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଲୁ 12:30 ହେଇଗଲା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ସରାଉଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ତ ସେଇଠି ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଲା 12:30 1:30 ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏମିତି ପିଲାలు ଯାହା ହେଇଛି 2ଟା ବାଜିବ ଏଇନୁ ତ ଆମେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଆରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁ ଚାଲିକି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଜୋତା ରଖି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜୋତା ରଖିବି ଯାହା କୁହନି ଖରାରେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି ପାଦ ପୁରା ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ନା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଉ ଆମ ଡୋରି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିଥାଉ ଏମିତି ଠାକୁର ମାନେ କାଲି ରାତିରେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କାଲି ରାତିରେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଜି ଆସିକି କହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାଲି ରାତିରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଆଜି ସକାଳେ ଆସିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋଟା ଟିକେ ଉଠେଇବୁ କ'ଣ ଖରାଟା ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ତ ଫଟୋଟା ଟିକେ ଉଠେଇକି ଯିବା ଖାଇବା ଖାଇ କ'ଣ ଟିକେ କରିବା ଭିତରେ ଟିକେ ଅବଢ଼ା ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ତ ଯିବା ଟିକେ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ତା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ଯିବା ତ ସେଇଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଛା ଚାଲ ଯିବା ଏଠି 2ଟା ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବ ହେଲା ତ ଦେବା ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ସିଏ ତ ଜଟରା ସିଏ ତାର ଇଏ ସେଲ୍ଫି ମାରିବୁ କିରେ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଉଠେଇ ଦେ ତ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏଇଠି ମାନେ ଖରା ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ଭକ୍ତି ପୁରା ଦେଖେ ଝରି ଯାଉଛି ଆର ଭକ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଛି 100 ମୁଣ୍ଡିଆ ପୁରା ମାରିଛି ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କେଉଁଠି ଆର ମାଗଣା ହେଇଛ ନା ପଇସା ଆଖି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଏମିତି ମାରୁଛି ଇଏ ତ ମୁହଁ ଆମେ ମାନେ ବଡ଼ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ମିଲ୍ଟା ହେଉଛି ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ତ 100 ଟଙ୍କା ତ ଭାଇ ସବୁ ରେଟ୍ ପୁରା ତ ଭାଇ ଏନୁ ଆସୁଛୁ ଏନୁ ଖାଇବୁ ତ ସୁରଜର ଆସିଲାନି ସେ ଖାଇବୁ ଦେବାର ଆସିବ ମୋର ଆସିବ ଆସିଲେ ତ ମୋର ଖାଲି ଆଇବ ଏନୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ତ ଦେବା ଏଠି ଖାଉଛି ଏଠି ଖାଉଛି ତ ମୋର ଏନୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଇଟମ୍ ବଡ଼ି ରହୁଛି ଡାଲି ରହୁଛି ଭଜା ତ ସେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ମାରୁଛି ତ ମୋ ମିଲ୍ଟା ଏନୁ ଆସିଲା ଯିବା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଖାଇବାରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଡାଲି ଗୋଟେ ତ ଭଜା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖଟା ଭାତ ଡାଲି ପାଣି ଡାଲି ଏଇଟା ତ ଦେଖ ଏଇଟା ରହୁଛି ତ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ବି ଜୋରିଆ ତ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ କରିବା ବାଗରେ ବି ଖାଇଦେବା 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ତ ଯିବା ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ ଭାଇ ଖରା ବି ଜୋରିଆ ହେଉଛି ବହୁତ ରେଟ୍ ବି ଖରା ହେଉଛି ଖରା ଏବେ ଖରା ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଟିକେ ଡେବା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିବ ତ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଟିକେ ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ତ ଖରା ବି ପଳେଇଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପାଗଟା ପୁଣି କାରଣ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ ବାଲି ଫାଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ତ ଯିବୁ ତାର ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କ'ଣ କରିବୁ ତ ମୋର ଟିକେ ଫଟୋ ଯାହା ଉଠେଇବାଟା ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲି ଓଟୋରେ ଖାଇଥିଲୁ ବସିବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ ଯାଇ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଲେ ଓଟୋରେ ବସିବୁ ଆଉ ତ ଯିବୁ ଦେବାରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଦେବା ଗୀତ ବାଜିଛୁ ତ ସମୁଦ୍ରର ପାଗ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସି ବିଚ୍ 4ଟା 9ର ପାଗ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବୁଝି ପବନ ଏରିଆ ପୁରା ହାଲକେଇ ପୁରା ହେଉଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ ତ ବାବୁ ଆମର ରିଲ୍ସ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ଇଏ ମାନେ ଚଲେଇ ଝରି ଗୋଟେ ପାନ ପତ୍ର ବାବୁରେ ପାନ ପତ୍ର କାହା ପାଇଁ ଆଙ୍କୁଛ ସେ ମନ ଭରା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛୁ ପୁରା ମନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ସେ ଆଙ୍କି ଚାଲି ସେତିକି କରୁ ଗୀତ ବାସିଲୁ ଗୀତ କାଟିକି ଦେ ବାବାର କ'ଣ ଲେଖିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏଇଠି P+D+S
तो आम क्लास का ना आज तुम भी जानी जाइ बागेई पूरा लिखुची टोका आमरी मन ज्ञान देकी तबे कौन होती ना मुझे रिल्स करी तो कौन है कि रिल्स करू सागे पानी जो लहड़ जो आसे कि भाई जोता उधर पानी पशि पूरा पैंट पैंट सब उदा पूरा भाई पूरा पूरा उदा ही पूरा भिजी गला पड़ा भाई केड़े जो लहटा होगी भाई रही थे आम माने बुलाबुली सरला 5टा 7 है तो कष्ट पागटा भाई दे कौन लगुच पाग भाई तो ये टाइम बुलाबुली करूँ तो फिलहाल आसी पहुँच जाइए स्टेशन आसी पहुँच जाइए तो ये आम बुलाबुली करके आइलु ये खाईदबा खाईदेवी जी 7टा ट्रेन अच्छी जी बसिक जी कौन करा तो देखी बुलाबुली होगा तो 3टा आम दोसा ही आम 3टा दोसा इन खाइबू तो जी चल आम अर्डर हो 3टा इन जी खाइबू आम 10टा 3टा अर्डर थी आसी जाइए फाइनाल आसी जाइए आम 3टा दोसा इन खाइबू आम भोक भी ओर जोर से लगे भोक पर सर लगे खाऊ भोक लगुच भोक लगे तो देवा ये मैंने बसीची पूरा खाए बोली तो आसू आम खाईदे चटपट पूरा खाईदे तो टेस्ट ठीक देखा तो हाई गाइस काली रात आसी भिडियोटा एंड करगलानी कहीं आसला बेलू के गला 11:30 राति होगा ठीक अच्छे आम जो 3 जन जाइलु 3 जन भितर मो सांगटार भाई जन आसला से नहीं पड़ेगा तो आम 2 जन रही आज जन से पटिया रोचे पटिया जो रोचे मो भाई जन कल कली सी मो गाड़ी नहीं गला तो मो गाड़ी नहीं आसिल पटिया छाड़ी घर को आइल मो फोन भी ठीक स्विच माने चार्ज भी किसी ना पूरा तो चार्ज किसी ना जो मैंने रिल्स फटो फटो सब उठे माने पूरा सब चार्ज पूरा खत्म पूरा भी एंड अप करगलानी आसिक तो माने हालिया मैंने जबर हालिया पूरा शोई उठुची अच्छी 9:30 उठिली फ्रेश आसली जाऊँ खाइबी टे कौन भिडियोटा जेटू एंड कर पारे काली राति काली भाई जो फोन आ बैग जो रखी जो आसाब फैन बैग रखी आसाब से चलिक जो माने ठाकुर पाखे जो लाइन जो लगुनि कि से जोता मोबाइल रखी जो लाइन लगे से डिस्टेंस जिते जाए डिस्टेंस जाए 100 मीटर भाया हम डिस्टेंस हाँ 80-90 भाया 100 मीटर भाया 80-90 मीटर भाया ये डिफरेन्स हम से जो चलिक जो आइलु खरा कौर एट हो जान तलगुरा जो मैंने पूरा तत्की पूरा था तत्की जाऊँ मैंने जीवन छाड़गला भाया पूरा लगे भाई एत ये काली जाए पीड़ा होगा तो आज ये पीड़ा ये लगुनि भी तो भल लगुच तो काली एम किसी एक्सपीरियंस आम गोटे होटेल खाली 100 टका दे खाइलु माने डाली कौन से मैंने कौन कहल पानी ना कौन डाली कम लगे कि पानी बेसी लगे फोटो फोटो भिडियो टाइम सब उठे भल एंजय करके आइलु 7टा माने 7 PM ट्रेन थी 7 PM जो ट्रेन थी आम बसलु 7टा ट्रेन बसलु बसला पर कौन हो 2-3 घंटा मिनिमम जाए बसलु बसला कौन कौन भाई है विरक्त लगे कौन कहला ट्रेन सिग्नाल फेल हो जाए कौन करूँ 2 घंटा चुप जाइए बसलु आ कौन करूँ बसला पर राति 9टा जहाँ पाखी 9टा गला बाहर बेलू 9टा 9:30 ट्रेन बाहर बाहर पर आसिक पहुँचला 11-11:30 राति होगा मैंने एत टायर लगे पूरा शुई पड़ी तो आम सब थी काली दिन मान जदि भिडियोटा भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जमारू भूलें एंड भिडियोटा गोटे शेयर करेंगे कमेंट टिल देन टेक केयर तो देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे लव यू गाइस।